kaya mag-vlog din. Pero, artihan tayo today. Kagisa pa, wala ako na uniform. So, like, dami mag-video. So, this is a day in my life as a pharmacy student. Mga light bugs. Oh my God. Tapos, ano ko dito? Minor lang sa mga klase. Tapos, sabang pa ka nag-vlog. So, balaan sabang lang pwede. Kaya, kasi ba na yan? You say you wanna make it happen. You know what I want. Don't try to fight the heavens. Good girls aren't the one. I'm a flower in the bloom. I could shower you with love. You can keep the keys. Unlock your dreams. Say the magic word. You know I'm all yours. This love is a fool. Ali. Hi. Ay, video gala. Sorry. Sulit na namon ang hamon nga Violet na ano, kay ang mga pharma student wala sa so sulit na lang din. Oo. Amo na gini nga nag-video ko kay ginasulit na nakon ang ano. Wala kita daad wash day. Yeah. So muna nga amo na nga naka kami naka-civilian. Galantaw siya. Okay, saka talaga. Ano na sa Froggy sa iya. ano siya, frog? Oo. On the way to On the way to Mount Inji. 1 hour lang man ang klase naman di. Oh, ano man din or ako lang buron mata. Okay, pasaka na kami sa Mount Inji. Sino? Ito ba na to? Ang humit nyo ba na ni? Dapat hindi na makapag-ask sa vlog. Ayun bala ang Unknown siya takot. 3rd floor. Damo pa. Kapoy. Kapoy gid ya. Diba kapoy no? Ay na kami sa Mount Inji. Yay, amon niya view. The view of Mount Inji. Tapos sanduwagin bilin ako sanduwa. Yung bilin ko nila din aton yung room. Ay amon room. Open. Or foundations. Like for example, St. Paul's Hospital, they are owned and managed by and I am the one that might get I'll be the one that So, susubong pa lang ako mapulit. Ano nung oras? 9? Manog 9 na. Ano naman? Mga 8:45 or 8:15 lang. Hindi ako kita. Nagpulit pa lang ako. My cat! My kitty. There's a kitty. My God, so creepy. Nasang spool. Bye, kitty. I've got an internet crush. She's not a celebrity, but she's taken. Secure, I've fallen in love. Can't take the hint and give up. My mama told me don't talk to people you haven't met. I guess my mama was right.
it's so crazy.